final tiene que aprender cómo hacer los tamales y él los va a We'll translate. And let's pretend that vamos a pretend que son nuevos. It's good. It's good for me. I'm excited for explain my recipe. I don't know. My mom is excited for explain the recipe, but Thank you for coming. Probablemente nuestra mamá hacen un poquito diferente, ¿no? Siempre tiene un secreto. You're right. Francisco, Nancy. Nancy, Rafael, Christine, Yolanda. Yolanda, Mayra y Delia. Luz. Delia, Luz Delia. Todavía confundo los. I'm still getting confused. I didn't know we didn't have Leticia Longoria's information. I thought she was not interested for some reason, so I scratched her out. But then I got confused because I thought that we had talked before, but I thought she was a different person. No. Yeah, she's the one that came to the Yes, video. yes. But I thought she was the lady Guadalupe. All right, let's begin. This is one of the events, activities that leading towards the festival, Tamale Festival 2015. Thank you for coming. And we have our tamales expert, Nancy. Nancy, she's going to give us a quick demo on how to prepare cook tamales. So at the end of this session, you should be able to cook tamales. So pay attention, take your notes, and ask any question you may want. All right, let's begin. Okay. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Les voy a empezar a compartir el mole, que es el ingrediente que va dentro de Well, let's begin with the mole, which is one of the ingredients that filling of the tamales. El día de hoy traje tres diferentes tipos de tamales, que es el tamal rojo de puerco, traigo tamal verde de queso con rajas y tamal de berries dulce. Today I brought three different types of tamales. The red tamale, which is pork, and what else is it? Mole rojo, mole ranchero con Pork with mole. Mole is another very typical sauce, Mexican sauce that probably is similar to the in cultural value as the tamales. We'll explain later, but mole, let's keep a note and then we'll explain. The other type of tamales is rajas con queso, jalapeños with cheese. con mole verde. And mole verde, green mole. There is no translation for mole, so that's why I keep saying mole. Mole is mole. Mole is mole. It's not, even it's wrong to say sauce because it's not. But and the third type is berries. Se dice and strawberry, the last type of tamales is sweet tamales, berries. Strawberry, blueberry, and blackberry. Or three. Okay? Those very good. For making the mole, voy a decir en español. To prepare the mole, Así en español. to prepare the mole, La base para el mole verde y el mole rojo es el tomatillo. the base for the mole verde and red mole is tomatillo or green tomato. Pero para hacer el mole rojo lleva tomatillo, lleva este chile que se llama chile guajillo o chile mirasol, también lo conocemos en Jalisco. To make the red mole, in addition to the tomatillo, there is this type of chili that is guajillo O mirasol lo conocemos en Jalisco. or también. mirasol, is guajillo. Okay. And the second, el segundo es, este chile es chile de árbol. The second type of chili is chile de árbol. This is I don't think there is also translation, is there? I don't think so. Yeah. Pepper of the tree. Yeah, kind of There you go. pepper, but this chili very is hot. Uh-huh. Is hot. And so Smaller. be careful when you handle this. este
no pican, pero este sí pica. This chili is not really hot. It's not so spicy, but this is just it needs a radioactive sign in there. En estos dos chiles se puede decir que es la base de infinidad de platillos mexicanos. This type of chili is the base for an infinity number of Mexican dishes. ¿Ok? Para hacer el mole rojo se tiene que lavar y desvenar chiles guajillos. To prepare the red mole, you need to clean, Desvenar, quitar las semillas. take, open them and take the veins out of the chilies. That's the hot stuff. Y se pone a cocer junto con los tomatillos. La cantidad varía dependiendo de cuánto mole hagan, pero vamos a decir, para un paquete es aproximadamente 1.5 libras de tomatillo, 5 chiles guajillos y los Alright. chiles de árbol al gusto. I have to begin again. To begin this process, they cook both tomatillo and green tomatillo with the two types of chili. They cook it, and the amount it depends of how much you want to prepare. 1.5 pounds for one bag. Por eso, para hacer una completa, To make a full bag, you might need probably 2 libras de tomatillo, unos 2 pounds of tomatillo, 6, 7 chiles guajillos. 6 or 7 guajillo chilies. Y si no quieren que que pique el mole, solamente con 4 de estos sería bien. And if you don't want if you don't want it too spicy, only 4 of these will be fine. Es para el chile de árbol, le da un sabor especial. Yo creo que no se puede omitir porque el chile guajillo tiende a ser un poco dulce y el chile de árbol hace un contraste. The combination of both chilies is important because the chile of the árbol has a special flavor that you cannot omit. Is needed. So that's why you just reduce the amount, but it's not recommended that you take it out because it's too spicy. Probably you reduce it, but you still keep it in the recipe. Un tip para cocer los chiles y los tomates es que pongan agua un poco más de que tape la cantidad de tomates y chiles, que no pongan demasiada agua. A tip just to cook this type of dish is that you put water enough to cover all the ingredients. So you don't overdo it with water because it will be neat. Do you cut the peppers and tomatillos up before you cook them? Corta los Bueno, lo único que hago es desvenar, pero no es necesario. Well, you still need to open them just to Yes, take the veins out, Yes. but it's not really needed. It's just to take the En this, veins estos no out. se abren. O sea, estos And this, there is no way you can open them. Well, might be pero a se le van a trick. enchilar los dedos. No le recomiendo que lo But haga. just like, again, hammering this with your bare hands is very delicate. Okay. A la par del mole hay que poner a cocer la carne. En este caso yo lo hice de puerco, pero puede ser pollo, puede ser puerco. At the same time, you can cook the meat. You can use pork or of chicken, whatever you prefer, and it needs to be separate, whatever you Yo les recomiendo, para que la carne les quede un sabor especial, no simplemente cocerla con sal, que le pongan media cebolla, un par de hojas de laurel y le pongan ginger, no sé, otras me I think español. it's the same. Sí, well, she recommends don't cook the bare meat. Just you can dress it with onions, Media cebolla. half of En one el caldo, onion, cuando pongan a cocer, 2 hojas de laurel, 2 leaves, Bay leaves. bay Bay leaves, y un pedacito de jengibre. and a little bit Ginger. of ginger. Eso hace una diferencia sustancial en el caldo. That makes a very big difference in the flavor. Y en of el the- caso de la carne, yo of les the broth. recomiendo que sea, bueno, tienen que comprar de acuerdo a la cantidad de tamales que van a hacer, pero que sí sea suficiente caldo, porque el caldo también lo vamos a necesitar para hacer la masa y para hacer el mole. So in the case of the meat, is very important that you
part is that you have enough for your tamales, and not only that, but all the broth that as a result we're going to use it to cook the tamales. Para hacer el mole verde es todavía más sencillo, es tomatillo con chile serrano. The green mole is very simple. Just tomatillo and serrano chilies. That's different than jalapeno. I'm sorry. Es el jalapeño. No, el jalapeño es el grande, el serrano es el jalapeño es Sometimes más they grande. call this Este es más angosto, sí, más delgado. El serrano es diferente. serrano. Yeah, well, chile serrano. That's a different type of chili bird. Chili bird. Okay. Se cose igual Green con chilies. poco caldo porque no vamos a utilizar el caldo de esto porque vamos a utilizar el caldo de la carne para hacerlo. In this, you don't need a lot of water. You just we're going to use the meat broth versus the caldo. So in this, it doesn't need to be very thin. You don't need too much water on it. Bueno, entonces la base para hacer los moles es la misma, ya que tienen sus chiles con sus tomates cocidos, se van a licuar con 3 dientes de ajo grandes y sal. And the base for is the green one, right? Para el verde o para el rojo, o sea, los chiles con los tomates se van a licuar con caldo de pollo, sal y ajo. The base for both the green and red mole is the same. You're going to mix it with the broth, the meat, whether it's red or Y para espesar el mole, yo utilizo esta masa, que es masa para hacer tortilla. Es And- diferente para que la de hacer and to tamal. make the mole thick, she uses this type of Masa. flour. Pork flour. Ujú. Flour, and this will give it a little bit consistency. El mole, The mole, este es el mole rojo. this is the red mole. La consistencia es espesa. The consistency is thick. Un secreto es que cuando hagan su mole, A secret is when you Tiene- prepare your mole, tienen que probar lo que quede poquito pasado de sal. you have to make sure that it's a little bit salty. You add a little bit more salt than normal. Lo mismo sucede con la masa. La The razón same for the tamales. para hacer la masa de tamal también tiene que quedar un poco salada. Ahorita les explico por qué. The same for the tamale mix. For how do you say masa? Dough. Dough. The dough. Este es el mole verde, no me quedó tan verde porque le This eché is muy the poquito chile, green mole. pero bueno, la consistencia también es un poco. Same thing. It's thick. The consistency is thick. Y la razón por la cual tiene que quedar salado es porque a la hora de que ponemos a hervir los tamales, por el vapor pierde sal. Now the reason it has to be over salt is when you cook everything at the end. The tamales, the vapor just gets rid of the salt. Pero solamente poquito. Just make A sure little bit. just a little bit over salt, more than regular, but not too much. Bueno, para hacer la masa, To la make the masa dough, necesitamos comprar de esta masa. we need to buy this special flour that is for tamales. Que es especial para hacer tamales. Y más o menos, para que ustedes se puedan guiar, es muy fácil. Ustedes pueden leer las instrucciones de aquí que vienen. There are some instructions on the side that if it is too complicated, here will be very simple. Pero But van a sustituir el agua por el caldo de la carne. instead of water, you need to use the broth from the meat that you just cooked. Instead of water, you will use that. A la masa se le va a echar, bueno, es la masa, se le va a echar manteca The de flour, cerdo. you put the lard. Esta You es la can use consistencia de la anything manteca of de your cerdo. preference, your favorite brand. Esta yo la compré en el Farmers Market o pueden comprar esta en Kroger o She Walmart. bought that on the farmer's market, and she bought this on Walmart. You can Esta buy es manteca de cerdo. Lo que This tienen is, que hacer, pork lard. lo que debe, otro secreto es, la manteca la tienen que derretir, tiene que estar caliente. Another little tip is the lard. You have to melt it. Y el caldo también, no muy caliente
caliente, pero sí tiene, o sea, sí tiene que And the tener broth, it needs temperatura. to be a little bit hot. ¿Ok? Entonces van a poner la masa en su recipiente. You're going to mix the lard and the flour in your container. Van a necesitar royal o polvo para hornear, You will need, this is royal, this is baking powder. baking powder, a specific brand that we use in Spanish, but there are some other brands, and this is La cantidad, les digo, esto depende de la cantidad que ustedes preparen, se pueden ustedes apoyar en lo que las instrucciones depending on the amount you're going to prepare, but you can use the base or the Para que instructions ustedes sepan, le are van- written in the package. Le van a poner la sal y ya cuando tengan todo, la harina You can con la put the sal, salt, el and royal, when you have everything, all the ingredients in the container, van a comenzar a ponerle el caldo you begin adding the broth, y van a empezar a amasar. and Con you su mano. start mixing bare hand. Si tienen una batidora, If you have una buena batidora, pueden usar la batidora, If eso you les va a have an ayudar electric mucho. electric mixer, you Pero feel free yo to les use it. recomiendo que sea una batidora de muy buena calidad porque o sea, necesita mucha But potencia. she recommends you need a good mixer, electric mixer, because you will need a lot of power to do it. It might burn. Aquí yo traigo la masa preparada. This is Le the puse dog esto already prepared. húmedo porque la masa cuando se tiene que durar por lo menos 3 horas reposando después de que está amasada. She added a wet towel on top because the dog needs to be Por lo menos 3 horas de preparación. it needs to be resting at least 3 hours before you begin, Y no queremos que se reseque, queremos que and esté you don't want it hidratada. to get dry. Ok, la consistencia más o menos The para consistency que is ustedes, no sé, me voy a acercar para que ustedes puedan ver, pero esta tiene que ser la consistencia de la masa, tiene que estar suave. Ok. This is the consistency that you're looking for. It needs to be soft and manageable. Ok. Entonces, para hacer los tamales verdes, yo los Then- tamales verdes los hago con el mole verde, To make Les the pongo green tamales, she queso. uses the green mole and then cheese, y rajas de chile poblano. and this is stripes of Se llama poblano pepper, así está en el supermercado. poblano pepper. Yeah. Poblano pepper. Ok. Entonces, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, Now that les you voy a have all your enseñar ingredients, otro let's- secreto de mi familia, cómo envolvemos los I'm going to tamales share another secret para que no se les family abran los secret. tamales. So the Creo que tamales este es uno won't de los- spread out. Creo que este es uno de los mayores secretos que This is sabe one of the madre. biggest secrets that my family Es muy importante que las hojas las pongan a remojar, si es preferible un día antes. very important to get all the leaves in water even the day before. Porque le da, o sea, están más fáciles para manejar. Si están Because secas, they are more definitivamente manageable. no If funciona. they are too dry, this won't work Let them sit overnight Yes. in water. overnight Con agua caliente. with hot water. Y pueden Hot poner water. un recipiente grande encima de las hojas para que queden sumergidas. You can put something heavy on top, so all the leaves are under the water. ¿Ok? Voy a acercarme a esto para no mojar la mesa. Pull Voy a this poner closer, esto para acá. just setting everything up. Aunque no lo crean, las hojas de tamal tienen un revés y un derecho. Whether you believe it or not, tamales leaf, they have inside and outside or Reverse ok. Hay una parte que es áspera there is one side that is rough y otra es suave. and the other is very soft. Francisco me va a ayudar a que ustedes toquen el lado suave I'm going to y el lado help you just so you can identify the soft and the rough side. No. A ver, Francisco, tú dime cuál es. Soft side and rough side. It's very, very, you really need to feel it. Soft and rough. Can you feel it? Soft and rough. This
is the first time we see this secret. Bueno, vamos a en el lado suave, On the soft side, la hoja tiende a doblarse del lado suave. the leaves tend to curve, make a curve on the soft side. So that will help you also. Van a acomodar la parte ancha de la hoja así, en su mano. You're going to put the wider side of the leaf facing towards you, in that position. Me ayuda, esta es mi cuchara mágica, esta tiene la medida del tamal. This is the magic spoon, has the perfect size for the amount of dough. Son los secretos jamás revelados. These are the secrets never revealed before. Okay. Van a tomar una porción You take a piece of dough y la van a colocar de este lado, en la orilla de la masa. and Okay. you gotta put it on the side of the leaf. La van a... And then you're going to spray it out. Ahora, Now, vamos a ponerle la carne, we're going to add the meat. generoso, You be generous. para que disfrute. Y vamos a So you ponerle can enjoy the tamale. el mole. así. And then you add the mole on top. Otro secreto Another secret de Guadalajara para el mundo. from Guadalajara to the O world. de la familia Cadena para el mundo. From the cadena family to the Ok, world. vamos a, para que no se nos salga todo que dentro del tamal. So everybody gets wrapped inside of the tamal of the dog. Aquí tengo dos participantes que ya les estoy dando unos tips. Está bien. She's sharing tips. She doesn't Mire. mind sharing tips with two Vamos a darle participants. un doblez, así. We're going to fold it just that way. Vamos a poner la hoja que quede en el... We're going to put the leaf that is going to wrap on Entonces top. aquí abajo, la masa tiene que llegar a este nivel, tiene que quedar este espacio sin masa. This space, you need to let this space free of the dog. Ujú. Van a doblar su You're going to hoja así. fold first the bottom up Y miren, and then the side. perfect tamal. And that No will be, se you will get sale a perfect amount. You won't absolutamente have nada. any leak and your ingredients will stay inside of the leaf. Vamos a hacer un tamal verde. Now we're going to make a green tamal. Lo mismo, de este lado. Same thing. Yo compro Same area, one side del of queso it. para fundir que ya viene en rabe, ya lo venden. The cheese is already sliced. Yo les recomiendo es what kind of- mozzarella, puede ser Mozzarella. Oaxaca, puede ser Monterrey, puede ser Monterrey el cheese. Chihuahua, también puede ser cualquier queso que pueda derretir. ¿ok? Any type of cheese that you can melt. Vamos a ponerle también una We're cantidad going to generosa add de rajas. The slices of Vamos pepper. a ponerle el mole. The No se green- preocupen the que green mole. no se preocupen que el mole tenga esta textura así, porque el momento de que se cose se vuelve líquido. Don't worry about the mole being so thick. When you cook it, it will be very thick. Y el mole, yo siempre les recomiendo que lo hagan un día antes para que puedan trabajarlo frío. Es mejor trabajarlo frío. The mole is better to work cold. Entonces nuevamente lo doblamos así Same technique. We fold it on the Ponemos side así, first, then the bottom, y and then the other side. envolvemos el tamal con la propia hoja. And then you use the leaf to wrap everything. Va el secreto de cuánto tiempo para cocer. Now the secret of how long do you cook. Necesitan ustedes tener una vaporera, You need to have a steamer. ponerla al máximo de lo que se le puede poner de agua. Fill it up to the maximum of water. ¿Ok? Y antes de que acomoden los tamales, el agua tiene que estar hirviendo. And before you start putting the tamales, the water needs to be boiling. ¿Ok? Van a acomodar sus tamales. Yo les recomiendo que los que empiecen en una esquina y los vayan acomodando parados. She recommends that you start putting the tamales in one corner, standing up, Ajá. Y los van que solo se vayan ayudando hasta mantenerse parados. and once against each other, so they can help each other staying up. Ya que tengan sus tamales en la vaporera, los van a cubrir con una bolsa de plástico. Once you put all your tamales in the steamer, you need to cover them up with a plastic bag. O en su defecto, pueden cubrirlos Or con las hojas que les resten de if tamal. you prefer, you can put the leftovers
you're boiling water. As long as there is water inside, Where do you put the plastic? on top. En la parte de arriba, cuando los tamales ya están cocidos, tienen la bolsa de plástico, tiene agua arriba. Entonces yo les recomiendo que con la pinza junten la bolsa para que quede el agua dentro de la bolsa y la retiren inmediatamente de la vaporera cuando ya estén cocidos. Whenever the tamales are cooked, should recommend using some pliers to remove the bag because the water is going to accumulate in the plastic bag and it's going to be hot. So just very careful removing that, and then you use the pliers just to remove the plastic. So, like, I'm trying to picture this in my brain. You couldn't use the actual lid to the pot. Does she not recommend that you use the lid to the pot? On top of the On top of está preguntando si vas a usar la tapa. También, después de que le pongan el plástico, se pone la tapadera And then the top. y si puede poner una olla pesada que tenga líquido encima, agua, para que el vapor se concentre dentro de la olla. If you can, on top of the lid, you can put a heavy container with water just to make sure that the steam stays inside so it cooks better. Y ahí está, para que los tamales no les queden crudos, 2 horas exactas. So the tamales won't be raw. You have to cook them for 2 hours exactly. Después de 2 horas, sacan uno para probarlo After 2 hours, you can take one just to try it. y para saber que el tamal está hecho, el tamal al momento de que lo abres se despega de la olla. And so you know the tamal is cooked. When you unwrap it, the dog won't stick to the lips. That means the tamal. Yo les recomiendo que una vez que hierva el agua, le pongan a una temperatura media alta. Yo siempre la pongo alta para que hierva y cuando acomodo los tamales, los tapo y bajo a una temperatura media alta. Por eso es importante que tenga agua suficiente para que no les falte agua en las 2 horas. She recommends when you begin cooking, you let the water boil first. Then you put the tamales, and then you lower the temperature to mid Pero temperature, media alta. mid high. Para que So durante that 2 horas. and you have enough water, so the water won't evaporate. And make sure that water does not evaporate. Y después de 2 horas, And after 2 hours, este es el resultado. is the result. No tengo plato. I don't. ¿Sí? Hice otros tamales que les voy a explicar rápidamente el relleno. These are all the kind of tamales. She's going to explain Estos the son feeling. tamalitos. These are little tamales, Y estos los hice de berries. and those are green tamales. Para hacerlo, les voy a quitar eso para que lo vean. Para hacer los tamales de berries, yo utilicé un mix de berry que viene congelado. To make the berry tamales, she used berries that are not frozen. ¿Ok? Van a poner, no, To make the berry tamales, she used berries that are not unfrozen. Unfrozen. Fresh. no, congelado. Yo Oh, usé congelado. Yo las berries. lo pueden usar frescos, pero yo usé Oh, congelado. sorry, it was the opposite. Frozen berries, but you can use the others. Sí, puede ser cualquiera. Van a poner en una cazuela, You're going to put in a pot, depende de la cantidad que hagan, pero vamos a depending of the decir, amount you want. si van a hacer going to cook. esta cantidad llena de berries, If you are going to make this amount of full of berries, yo les recomendaría que usaran de 2 a 3 cucharadas de mantequilla. she recommends to use 2 or 3 spoons of Butter. butter. Ujú. Cuando van a poner en un sartén caliente la mantequilla y una vez que esté derretida le van a vertir las berries. You're going to put in a hot pan the butter, and then you're going to put the berries. ¿Ok? Ya que ponen las berries, van a dejar que las berries empiecen a cocerse con la mantequilla, se After you empiezan a put the aflojar berries, you need to let the berries start cooking, y empiezan a soltar su jugo. Se empieza a and hacer they will como- start releasing the juice. Van a ponerle una cantidad generosa de azúcar. You need to be generous with the sugar. Van a batir Then hasta you que use se mix, forme mix. una especie de mermelada. Until until you see that it's forming some type of Jelly. Jelly, algo así.
Para hacer la masa, van a hacer su masa, pero no con caldo, la van a hacer con agua. To make the dough for those specific tamales, you are going to use butter. Van a hacer su masa, pero no le van a poner caldo, le van a poner agua. In this case, this particular case, you use water from dough, not the broth. ¿Puede usar jugo? ¿Jugo? Mira, lo puedes usar, pero por ejemplo ahorita los vas a probar, no tiene ningún conservador, no tiene nada artificial, todo es natural, entonces el jugo ya está un poco procesado. No lo he intentado, pero sería cuestión de intentarlo si te gustara. puede She ser. asked if you can use. Y ya que tenga textura la masa, pero le falte todavía un poco de humedad, le van a agregar su mermelada a la masa. So once the dough is already prepared, A que le falte un poco de humedad, que no Ah. llegue todavía la textura, le van a poner la mermelada. but it needs to be a little bit dry, so to add texture, you are going to add the Bien, jelly. ¿ok? Van a ponerle almendras, yo le puse en este caso almendras, si You alguien es can alérgico, add almonds, o le pueden poner nueces si les gusta, or just nuts, regular nuts. y pasas, And Raisins. raisins. y Right. una cucharada de canela molida. Oh, wow. And 1 spoon of cinnamon powders Y pues para hacer un tamal chiquito, como lo hice yo, pues ahí ya to está make a todo. little tamal. So those that she made. Igual, bueno, para hacer un pequeño tamal es más o menos, la hoja es igual de largo, pero más o menos de este Same tamaño. length of the leaf, but you just use a little bit. Vamos a pensar que esto es la mezcla, o sea, esto es Going solamente to para enseñarles. Pretend that this is the mixture. Ajá. Ya se pone, se dobla igual, You wrap it the same se way, pone así, ya queda. and then you have the end result. Okay, so you mix the berries and the cinnamon into the masa. Yes. Okay, it's not like a filling. It's No, mixed in. la masa quedó morada, Yeah. purple. Y tienen que también, igual como les dije, So you que mixed everything together. todo tiene que estar ahí. Y también tienen que verificar que les quede pasado de dulce. And also you need to ensure that it's Oversweet. En este caso yo la probé pasadito de dulce y me parece que todavía podían haber tenido un poco de más dulce. She tried that, but after they cook, it looks